Para jamaah rahimakumullah, kang kula hormati sedatene wabil khusus kang kula hormati kang kula muliakan para Bapak RT, wabil khusus Bapak RT sebagai ketua Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta wakil, dan wabil khusus kepada Bapak RT sesepuh Pak RT, Bapak RT Mijar. Mudah-mudahan kita sedantene dipanjangkan umure, dijebarakan hati dan pikiranane, dijebarakan rezeki sing halal barokah ya rabbal alamin, dan ditohoni apa kebutuhan dunia dan akhirat dan disebut hati. Para jamaah ulama selalu ingat memang setiap guru ngeduweni saran atau cara untuk melangkah kangge pengikut-pengikutnya. Jadi sing keinget kula masalah ya alhamdulillah ning Pekalongan iku akeh hemah duweni cara untuk melangkah dakwah. Arti dakwah dudu ceramah, dakwah itu mengajak umat ning ibadah iku dakwah. Cuma kaprahe dakwah itu pidato, sebenarnya mah dudu bae. Dakwah itu ngajak ning uang supaya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan guru sing Pekalongan, Maulana Abdul Lutfi bin Abi Malik Pekalongan, wa nafa'allahu bi lumihi bi barakati basarul fidin wa di wal akhirah. Bahasa beliau berkaitan jangan sentuh keyakinan mereka dan kesenangan mereka, tapi kasih pengertian buat mereka. Ikuti dakwah, cara dakwah. Jadi jangan sentuh keyakinan mereka dan kesenangan mereka, tapi kasih pengertian buat mereka. Ikut ternyata diteliti tip dakwah itu waktu zaman Wali Songo gak ikut menggone. Dalilnya buktine akeh tempat ibadah Hindu Buddha masih utuh. Candi Borobudur masih utuh, Candi Prambanan masih utuh, ning Banten kelenteng masih anak, baik ning Tangerang atau ning Banten masih anak kelenteng. Ibadah wong kafir alias non Islam. Andai kata waktu itu digempur atau diratakan tempat ibadah itu, malah candi kelenteng lamun Wali Songo dakwah dengan kekerasan, ya. Digempur atau mereka diserbu, diratakan dengan tanah. Tapi Wali Songo dakwah Islamnya, mengajak Islamnya, maukah jangan sentuh keyakinan mereka dan kesenangan mereka, tapi kasih pengertian buat mereka. Jadi orang diopeni masing-masing, bahkan rukun bertetangga, senajan beda agama, Hindu Buddha waktu itu. Kristen kan turun anak, soalnya Kristen mah anaknya waktu zaman Belanda. Sehingga gawa agama Kristen itu Belanda, karena wong Eropa sing beragama Kristen. Waktu Wali Songo terjun ning Pulau Jawa kan anane Hindu Buddha dan agama leluhur kayak Pucuk Umun, Rawayan, itu kan agamanya dudu Hindu, dudu Buddha deh kemah. Nah, itu nenek moyang luhur. Sebutnya Sunda Wiwitan. Nah, nabi siapa? Adam deh kemah. Tapi Hindu Buddha duduk itu Rawayan alias Baduy sing bertempat ning Rangkas pedalaman bagian kidul Banten. Nah, jadi bukti Wali Songo cara dakwah Kanjeng Nabi mengkono. Sejarahnya Kanjeng Nabi kan ning Mekah, ning Ka'bah iku kan ning bangunan Ka'bah sing nggo kiblat kita salat lan wong tawaf muter-muter Ka'bah. Iku bengene ning wong-wong musyrik didokoni patung-patung. Sekeliling Ka'bah dikelilingi patung-patung, berarti nyembah wong kafir. Iku tapi sing ngeberantas duduk Kanjeng Nabi. Orang diopeni patungnya ning Kanjeng Nabi. Orang diopeni sing ngilangaken patung siapa? Sing mone nyembah. Sing mone nyembah ning patung mancing Islam terus dibuang ning dheweke. Duduk Kanjeng Nabi. Jadi duduk Kanjeng Nabi lan sahabat Kanjeng Nabi sing gempur patung duduk. Pengikut-pengikutnya penyembah-penyembah sing mancing Islam terus ngilangaken dheweke. Nah itu jangan sentuh keyakinan mereka dan kesenangan mereka, tapi kasih pengertian buat mereka. Itu gaya dakwah ahli tasawuf.
sehingga laka kekerasan. Kenapa? Anaknya pendekatan dan adaptasi. Oh, jadi cara dakwah Wali Songo mah sesuai kelawan adat budaya Pulau Jawa, sehingga anak berkatan, tumpengan, sing mawane budaya niku diadaptasi, sehingga anak Syekh Puro Kerawang. Kerawang itu seorang wali Allah tugas dakwah di Kerawang, sedangkan budaya Kerawang ku main sampai sikit di Kerawang mah, sehingga anak bahasa kiai lamun darah asli Kerawang mual anak sing lemondok hobine main baik ku Kerawang. Nah sing mondok-mondok ku Kerawang itu pasti anak darah Banten, iku anak bahasa kono, karena sejarah pengene Kerawang itu hobine main. Nah di dakwahi lanjut Syekh Puro Kerawang, cara dakwah primen main. Syekh Puro ne melu main biasa kelawan pemain-pemain Kerawang sing non Islam mau terjun ning dunia main Syekh Puro, padahal wali, padahal ulama, padahal kiai ahli ibadah, tapi waktu untuk mendakwah Islam supaya pada menjadi Islam main terjun jajal sikit main. Itu Syekh Puro cuma setiap main adalah kalah, itu hebatnya Syekh Puro, sehingga kan uang pada aneh, pada takjub, sehingga pengenlah berburu, singkonolah manjing pada manjing Islam dengan kekuatan main. Oh, jadi anak sing terjun di musik, primen, adat budaya lokasi sing harus didakwah ini nih. Maukah? Jadi cara wali-wali ahli tasawuf mah dakwah itu dengan adaptasi, tapi ahli bangsa wali mah ahli tasawuf mah ning dibenempelek seperti cahaya. Karena wong Islam kono rolo siji ahli fikih, anak ahli tasawuf. Lamun setiap ahli tasawuf berarti wali kita le. Lamun gus melaksanakan secara total tasawuf gus ahli Allah sebutnya. Nah, engko sebutnya sifatnya cahaya. Lamun wong durung jadi wali, durung anak Allah ning atine seperti geni. Iku senajan kiai kapal Quran, kapal hadis, tapi lamun durung nguruni Allah sifatnya geni sifatnya memadangi, tapi gaya geseng ditempel ini. Sapa bae sing ditempel geni geseng. Iku lamun wali dia ibarat cahaya, ning dibenempelek madangi lan orang gaya rusak. Yo cahaya mah. Lamun ruangan kotak milu kotak, lamun ruangan bulat milu cahaya mah. Iku cahaya, ikulah bangsa wali mah ibarat cahaya, ning dibenempelek menerangi. Iku nempel ning raja ning pemerintahan menerangi ning kebenaran, nempel ning politik menerangi ning kebenaran, nempel polisi menerangi kebenaran, nempel ning TNI ning dibenempelek iku memberikan cahaya alias menuduhkan ning jalan Allah. Sehingga aja kaget lamun anak kiai ustad sing gawe kacau, sing gawe pecah ribut, itu berarti atine durung uru Allah. Mau kasih sifatnya geni alias masih hawa nafsu gawe panas bringsang ke masyarakat awut bego, itu durung uru ning Allah alias masih sifat geni. Aja kaget ning alam dunia neroro senajan kiai senajan ustad ana macam. Nah sehingga lamun ning sairana mah asariatun kasapinatin wa tariqatun kal bahri. Wong sing masih syariat alias durung ning Allah mah senajan kiai senajan ustad ibarat perahu. Tapi lamun wong sing wis bertariqah wis wali Allah ibarat laut. Iku gawe adem sejuk ning umat ning masyarakat, iku wong-wong sing ahli Allah. Alhamdulillah kita bergerak ning maulidan selalu kula memberikan paham pengertian yang sedang tenang. Garan kula mah nglarang ning sapa bae gah ning ibu-ibu ning pemuda tetep aja niat ngikuti kula. Sering kula ngomong aja lamun bergerak ning maulidan khususnya aja niatnya ngikuti kula karena itu duduk kepengen kula. Mau kasih sering dibahas kepengen Maulana Habib Lutfi, maukah wong sing wis status cahaya ning dibenempel wis menerangi mengarahkan ning jalan Allah, ning dibenempel gawe adem tentrem ayem ning umat, itulah sosok seorang wali Allah. Nah ini maulidan kita bergerak atas perintah beliau sehingga lebih layak, lebih pantas dan yang benar aja pengen ngikuti kula, tapi kita kabeh niatnya ngikuti Habib Lutfi, itu sing bener mah.
Ulama selalu negor ini siapa bae, aja niat ngikuti kula, kecuali iki kepengen kula, empeke itu statusnya ngikuti kula. Cuma beda tugas doang, kula mah tugasnya iki, terus saya menjaga tugasnya iki, terus kape iki tugasnya, memuji tugasnya, tukang ngebacoke pring, penting manja dengan kula sih bacoke. Kau baik rumah, nah dengkul ayam kayak silakan. Jadi masing-masing tugas, tapi statusnya pada siji mengikuti Habib Lutfi, mengikuti seorang wali Allah. RT bertugasnya iki masing-masing ABG statusnya pada duduk mengikuti kula, duduk. Nah supaya apa? Lamun kita memang asli mah kita mengikuti Habib Lutfi, engkau memberikan keselamatan keberkahan yang kita kabehan. Maukah paman Raqibah najahu siapa yang mengikuti keturunan kanjeng Nabi najahu bakal anak keselamatan keberkahan kedamaian. Siji. Kedua, kita melangkahkan kaki penggalangan dana Ari Maulana Habib Lutfi mah hanya sebatas maukah kumpulkan umat, kumpulkan masyarakat di majlis taklim di waktu lahirnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW untuk bersama membaca sholawat, tujuannya untuk mengagungkan Rasulullah. Itu pesannya mah. Nah sedangkan penggalang dananya merokok caranya primen menggalang dananya. Nah ada pun penggalangan dana sing abuji jelas nyata tegas. Lamun gaya pondok pesantren aja elok julak jaluk ning wong ngejaluk ning Allah engkau gak Allah sing jalan jelas perkataannya. Tapi lamun maulidan rajaban kudu julak jaluk ning wong kudu sekabeh tapi aja maksa aja matok ku jelas ucapan abuji. Nah itu ternyata diteliti itu cara tasawuf. Nah sehingga Bapak RT dan pemuda laliana sing menggalang dana merana ngikuti abuji, ya kan? Kena perintah abuji muanan julak jaluk berarti kita julak jaluk nih penggalangan dana ngikuti abah uji abuji. Sedangkan duriat Rasulullah sing keturunan seluruh turunan sing Sunan Gunung Jati Cirebon, Sunan Gunung Jati Cirebon keturunan sing Sayyidina Husain pada bayat duriat Rasulullah paman Raqibah jauh, sehingga kita bergerak penggalangan dana mengikuti keturunan kanjeng Nabi sekaligus mengikuti wali Allah. Seluruh ahli Allah mengatakan abuji seorang wali Allah ikut. Nah jadi maukah apabila melangkah nih penggalangan dana, karena kita statusnya duduk ikuti kula, tapi mengikuti abuji. Paman Raqibah Najau bakal anak keberkahan, kedamaian, mual anak perpecahan antar kampung senajan dijulak jaluk maulid dan dimiliki. Mal anak. Torok ketelu Abu Yusuf bin Muhammad Sesroka sejarah kula ningkene ning masyarakat terjun. Masyarakat lagi kacau diteliti setiap kampung ada perpecahan baik antar ustadz antar masyarakat singkonola ati pengen mendamaikan pengen anak pengen bisa mendamaikan sehingga singkonola jal impian Abu Yusuf bin Muhammad Sesoka jar Abu Yusuf lamun pengen bisa ngedamaikan pakai tasawuf berarti kudu nggo ilmu tasawuf tingkah lakune bergerak ning maulidan ning rajaban keagamaan kudu nggo cara tasawuf. Nah sedangkan amun tasawuf langkah pematokan, alhamdulillah kita bergerak ning penggalangan mengikuti tasawuf. Maukah langkah pemaksaan, langkah pematokan baik harta benda maupun tenaga. Langkah pemaksaan sing pengen sing gelem sing rinto harus langkah ikut langkah tasawuf sehingga dikala kita bergerak mengikuti tasawuf bakal anak kedamaian ning masyarakat, mual anak perpecahan antar kampung antar tetangga mulana senajan anak goncang dijamin mual anak perpecahan antar panitia dan panitia antar masyarakat mual anak adem ayam senajan anak sing goncang mal karena kita mengikuti tasawuf. Keempat iki aran majlis Al-Gembor gula jarah kena maukah di karena motivasi pengen ngedamayakan masyarakat sing gampang percaya zaman siki melakan dilakan di wis zaman akhir sehingga kula jarah ning Buit Muhammad setelah jarah kula ngadeg ning makam Buit Muhammad ning arepanane kula ngejaluk lan izin Buit Muhammad lan wong Gembor pengen kula izin al majlis kula kita arani Al Gembor tolong kula ngejaluk supaya Al Gembor iki majlis jadi sumber kedamaian minimal sekelurahan Gembor dan sekitarnya.
tak jaluk duit Muhammad lamun orang ditahoni lamun pengen dia aku nang anak putu turunan duit tolong wujudkan pengen pula tak jaluk duit Muhammad. Nah itu jadi saking pengennya bisa menyatukan umat, mendamaikan umat sing zaman akhir gampang pecah, gampang adu domba, gampang rusak. Nah itu, nah jadi artinya makanya kita bergerak sumber sing Habib Lutfi, sumber sing Abu Ci, sumber sing Abu Subsar Allah, dan kita bergerak ning ngejaluk ning nenek moyang kita, ning buit-buit kita supaya ada kedamaian. Keyakinan 100% kita bergerak mal anak perpecahan, sing anak perdamaian. Alhamdulillah 5 tahun gunjang ganjing laka perpecahan, laka kekisruhan. Iku kenapa? Kekuatan sing kana sing kene dideking kelawan ahli-ahli Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga ulama yakin berani ajodi selagi kita anak dukungan ahli-ahli Allah. Selagi kita jalur benar mal anak perpecahan. Mual. Selagi kita nunggang kereta ning jalur kereta aman sampai tujuan. Selagi kita nunggang mobil ning jalur mobil aman sampai tujuan. Tapi jajal kereta ngambah jalur mobil. Mobil ngambah jalur kereta, apa yang terjadi? Nah itu ujung-ujungnya makan mati. Artinya mati agama lalu pecah ribut mah. Nah itu jadi kulah hanya sebatas maukah ingat omongan guru kulah. Kasih pengertian, jangan sentuh keyakinan mereka dan kesenangan mereka, tapi kasih pengertian buat mereka. Sehingga pula selalu nguain pemahaman ke pendapat sing guru iki mengenen sing mengenen supaya paham dan supaya terarah. Ono doang duduk pula pengen diikuti duduk. Ari masalah ngikut harus sebodoh los. Ari ngikut harus los masing-masing baik. Nah, kula negara bisa nuntut bukan kula dituntut. Nah, jadi itulah para jamaah ternyata kita setiap langkah mengikuti Habib Lutfi, mengikuti Abu Ci, mengikuti Abah Ceringin, Abu Subhan Zakah, dan mengikuti kekelian. Alhamdulillah bakal anak keberkahan. Sehingga ingat selalu nih Gus Dur, Gus, sekarang andai kata dijadikan presiden lagi, mau nggak? Ya pasti mau. Kalau sesepuh saya yang nyuruh. Bahasanya apa? Saya juga turun dari presiden itu suruhan sesepuh saya. Saya jadi calon presiden, maju jadi presiden, suruhan sesepuh saya. Artinya maukah guru-guru sing ahli Allah? Buat orang sing ngapunci, siapa sesepuh itu? Bapak tuane Ki Hasyim Asy'ari. Hasyim jarang nih Ki Hasyim Asy'ari ngobrol lawan bapak tuane sering penjarahan masalah kon jadi presiden. Sehingga yakin pede saya yang akan jadi presiden. Kenapa? Ada perintah sing wali-wali Allah. Sehingga maukah Gus Dur, saya berani jadi presiden kalau disuruh sesepuh saya, dan saya turun jadi presiden karena perintah sesepuh saya. Dan andai kata sesepuh saya memerintahkan lagi saya untuk jadi presiden, saya akan maju. Kau berani Gus? Jangankan itu, saya kalau turun disuruh sama sesepuh saya terjun ke jurang, saya berani pasti terjun ke jurang. Memang gak takut Gus, ngapain takut kalau yang nyuruh sesepuh saya nggak bakal terjadi apa-apa walaupun terjun ke jurang. Oh, jadi itulah keyakinan Gus Dur. Apabila sing ngekone ku ahli Allah, mual terjadi apa-apa, senajan terjun di jurang, mual anak celaka mual anak. Nah, sehingga kula yakin 100% bergerak ning maulidan khususnya atas perintah Habib Lutfi, sesepuh sing tua ilmunya, tua pemikirannya, tua segala-galanya, seorang wali Allah. Kedua, kita bergerak ning penggalangan dana penyuruh atau perintah Abu Ci sing sangat tinggi pada bahasa sesepuh ilmunya lan pemikiran dan bangsa wali. Jadi itulah kula yakin mual terjadi apa-apa sing terjadi maukah keselamatan, keberkahan, kedamaian di kabehan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga aja wedi-wedi lamun kita anak dekingan atau anak perintah sing ali Allah mah mual paling do mangakeun sedela doang. Sedela doang. Sekaligus kula jarah ning saya salim pengarang sapina sing alok dibaca ning kene. Kula jarah ning saya salim tahun pira sampun lambat iku. Kula jarah ning Jakarta itu ning saya salim siji ning Pangeran Ahmad Jakarta kalender Jakarta. Lamun saya salim kan Tanah Abang. Nah setelah jarah selang 1 minggu mungkin lebih, iku kula ngimpi kependak saya salim kula pakaiannya pakai tongkat, pakai peci, pakai biasa busana kiai, tapi posisinya ku ngedakam ning banyu, alias lagi berenang ning banyu. Kula marap
pas saya saling utangi itu sesalaman pelan pula. Setelah sesalaman berenang maning saya saling tersebut. Nah berenang pas lagi ngambang di baju dietek lah anak uang sing ngetek menggigir otomatis lamun indur banyak kelem sing ngetek kes kena ngetek lewat doang jadi kelem tek mingsor wis kelem bluk banyak setelah kelem muncul maning saya saling nah sing kono lah jarak pula apa ki maksud impian ternyata nasihat arti nasihat lamun uang ning jalan Allah lagi ibadah engkau gak anak yang sing hina sing ngetek sing hina sing nyaci maki sing ngejorek-jorekan tapi engkau pada ngejorekakan pada sengit tapi orang suwe sedela doang engkau muncul maning arti muncul tetap dibenarkan di masyarakat engkau gak dipandang oh bener ternyata ya orang salah jadi orang salah ternyata orang ikulah nasihat saya salin seorang wali Allah pengarang sapina nah jadi nasihat saya salin lamun kita bergerak ning agama jalur Allah engkau anak sing nyaci maki hina tapi mal suwe sedela tetap ujung-ujungnya engkau kepada ngakui oh ternyata benar orang salah iku nasihat saya saling bismillah pas iku kejadian waktu pula awal terjun di masyarakat Bojong Gadung iku langsung anak impian ngomong nasihat ternyata benar kenyataan aneh akeh sing ngejor-jor sing hina ternyata benar orang suwe sedela doang paling 1 tahun tapi lumayan lumayan nah itulah penggemblengan wali Allah mah baik ning alam mimpi ning alam nyata bakal ngarahaken ning jalan Allah alhamdulillah rabbil alamin sehingga sing kula sering omongaken akelah sing wis bergerak ning walidan sing ketekan Habib Lutfi sing disenyumi sing macam-macam isarahe iku wis diakun ning Habib Lutfi engko ya mengkambaran Ustaz aku durung ya iku seterusnya tentang walidan hanya sebatas untuk memberikan pemahaman dan motivasi untuk semangat menjalani ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sepisan malih niate aja ngikuti kula lan aja ngebantu kula aja orang-orang tak izinin kula aja niat ngebantu kula aja niat ngikuti kula maukah ngikuti Habib Lutfi ngikuti ngagungaken kanjeng Nabi lan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya